गोपीजन वल्लभाय नमः गोपीजन वल्लभाय नमः ओम नमस्ते च्युतानंदन नमस्ते जगन्नाथाय नमो दशोऽन्तान्तं बलराम नमो नमः ओंकार कृष्णचंद्र सब अन्न एकठार ब्राह्मण मैंने खाइबा देले कृष्ण बलराम सहित जिते गोपाल थे समस्त सेवन कले बलराम को कृष्ण कहले भाई ब्राह्मणी मैंने आम केते कष्ट कले आमको अन्न दे जीवन दान कले अन्नदान महाबलराम महापुण्यमान किसी नहीं मनीष मौलिक आवश्यकता हूँ खाद्य वस्त्र बासगृह ये तीनटा जिन नहले कौन मनुष्य सामाजिक श्रेणी रही पारे आज्ञा खाद्य वस्त्र बासगृह प्रथम कहला खाद्य तेणु पेट चाखांड नाट पेटरे भोक थी आप मनरे दुख थी आपको हजार हजार भगवान कथा कहले आपको भल लगे विवेकानंद को थोड़े जन प्रश्न करते सुधा कहले जिते भारतीय मान पेटरे भोक अच्छी गरीब मैंने खावा पाऊना दुखरे खाद्य आतुर होती विकल होती से भाषण आज किसी मूल्य ना मूल्य ना तेणु अन्नदान ठार बलदान किसी पृथ्वी ना तेणु से जो दान कले बलराम बजार कृष्ण कहला कमेई आम जो अन्नदान पाइले आम जो जीवन दान पाइले गोटे गोदान नीति दान कले गोटे गोदान नीति दान कले आज्ञा प्रत्येक जन यदि गोटे गोदान करेंगे गोटे गाई दान करेंगे गोटे तो सुवर्ण दान करेंगे से अन्नदान संगे समान नुहे समान नुहे समान नुहे तेणु जीवन यदि केतबे किसी पुण्य करने चाहती यदि जीवन में किसी दान ध्यान धर्म करने चाहती आज्ञा किसी करेंगे नहीं ये गोपाल याद करेंगे यही बिकी करेंगे पिलामान डाकिले भाई बंधु पड़ोसी डाकिले खाइबा देवे आज्ञा भोजन दान ये अन्नदान ठार बलदान पृथ्वी किसी ना जो मैंने वानप्रस्थ होती से मैंने आगे अक्षत पकड़े बंदना करेंगे तापर बगड़ा माँ मैंने जो मैंने चाहिए अक्षत पकड़ बंदना करेंगे किंतु से माँ मान बाबा मान सागर पकई पारे ना यही मन रखिए जो मैंने वानप्रस्थ होती से मैंने आगे ही अक्षत पकड़े तापर आप बगड़ा समस्त बंदना करेंगे सरकार कहूँ समय आसनी आउ गोटे पद कहूँ शिव कल्पना ये संपर्क में कथा
ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ କଣ କହିବା, ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବଳର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକୁ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଣିକାର ବାବା କହିଲେ ସମ୍ବଳର ଆଗରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୁହା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ, ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିବାରେ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶାନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ଦୁଏ ଜନ ଯଶୋବନ୍ତୀ ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାର ଭେଦନ ଚକ୍ର ପାଣି ପରତୀ ନାମେ ଅବତାର ହୋଇରେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରେୟସୋଦରୀ ସର୍ବଘେନି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରସିଧାରୀ ପୃଥିରେ ବୁଲିଲେ ପ୍ରକୋପେ ଆସିବେ ମହାଦର୍ପେ। ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢିଥିବେ, ଭାଗବତର ଏ ବିଶେଷ ବାଣୀ ଅହିର ଶେଷ ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରହିଥିବା ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ଭରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅଭେଦ କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା କରୁନୁ, ତତେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛୁ। ବୈତରଣୀ ଉତ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନି ସେଠାରେ, ବୈତରଣୀ ଉତ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନି ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ ବଂଶ ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଇଥିବ। ତାରି କୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ଅନନ୍ତ ବଂଶ କିଏ? ତା ଘରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେ କୋଉଠି ଘର କରିଥାଏ, ସଂସାର ଭୂମି ସେ ହୋଇଥାଏ। ସେ କୋଉଠି ଘର କରିଥିବ, ସେ ସଂସାର ଭୂମି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ମହାନ ଅଭିଷେକ କର୍ମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା, ଏ ସୁଧର୍ମା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର